सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, नूर की आमद मरहबा, दिल थाम के बोलो मरहबा। पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। तुम भी करके उनका चर्चा अपने दिल चमकाओ, ऊंचे ऊंचा नबी का झंडा हर घर में लहराओ। पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, पुकारो रसूल अल्लाह। না একটু মনিটরটা কমিয়ে দাও, গেমটা না ইকোটা বাড়ো, টাইমটা বাড়ো, লং করো, খালি হ্যালো পুকারো ইয়া রাসূল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ, পুকারো ইয়া রাসূল আল্লাহ या हबीब अल्लाह। तुम भी करके उनका चर्चा अपने दिल चमकाओ, ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा, ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा, अजमत वाला नबी का झंडा हर घर में लहराओ। पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। जब तलक ये चांद तारे दिल मिलाते जाएंगे, तब तलक जश्न विलादत हम मनाते जाएंगे। जब तलक ये चांद तारे दिल मिलाते जाएंगे, तब तलक जश्न विलादत हम मनाते जाएंगे। नूर वाला आ जावे, नूर लेकर आ जावे, नूर वाला आ जावे, नूर लेकर आ जावे। सारे आलम पे ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। ईद मिलादुन नबी के शबे चरागा करके हम कब्र नूर मुस्तफा से जगमगाते जाएंगे। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम पे ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। खुद को मिटा देंगे हम जान लुटा देंगे, खुद को मिटा देंगे हम जान लुटा देंगे। नामों से आका पर हम सही बता देंगे। लब्बे 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 या रसूल अल्लाह, लब्बे 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 या रसूल अल्लाह, लब्बे 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 या रसूल अल्लाह। करिया 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 बस्ती बस्ती जिक्र नबी का आम करो। याद आका के दीवानों हाथ में डाले हार चलो। करिया करिया बस्ती बस्ती जिक्र नबी का आम करो। याद आका के दीवानों हाथ में डाले हार चलो। नबी तो हर दिल में तुम जाके दीप जलाओ। ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा हर घर में लहराओ। खुद को मिटा देंगे हम जान लुटा देंगे, खुद को मिटा देंगे हम जान लुटा देंगे। नामों से आका पर हम सही करा देंगे। लब्बे 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 या रसूल अल्लाह, लब्बे 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 या रसूल अल्लाह, लब्बे 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 या रसूल अल्लाह, लब्बे 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 या लग रहा है मेरा जल रहा है सीना, मेरा दिल का लग रहा है, मेरा
मेरा जल रहा है सीना, ये दवा वो भी मिलेगी, मुझे चलो मदीना, ये दवा वो भी मिलेगी, मुझे चलो मदीना। एक रोज होगा जाना सरकार की गली में, एक रोज होगा जाना सरकार की गली में, होगा वही ठिकाना सरकार की गली में, होगा वही ठिकाना सरकार की गली में। मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना। ए दवा वही मिलेगी, ए दवा वही मिलेगी, मुझे चलो मदीना। बोलो मदीना मदीना मदीना, 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 बोलो मदीना मदीना मदीना। पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। तड़प रहा है मेरा जल रहा है सीना, मेरा दिल तड़प रहा है मेरा जल रहा है सीना। दवा वो भी मिलेगी, मुझे चलो मदीना, दवा वो भी मिलेगी, मुझे चलो मदीना। एक रोज होगा जाना सरकार की गली में, एक रोज होगा जाना सरकार की गली में, होगा वही ठिकाना सरकार की गली में, होगा वही ठिकाना सरकार की गली में। मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना। ये दवा वही मिलेगी, मुझे चलो मदीना। बोलो मदीना मदीना मदीना, 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 बोलो मदीना मदीना मदीना। এবার শহীদে কারবালা, সাপায়াতের কান্ডারি, ওটা কি গজল? খাগড়া যুব কমিটি নূরের সাজে সেজেছে, খাগড়া যুব কমিটি নূরের সাজে সেজেছে, খাগড়া যুব কমিটি নূরের সাজে সেজেছে। প্রতি ঘরে 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 ঘরে, প্রতি ঘরে ঘরে রহমত খোদার ভরেছে। খাগড়া যুব কমিটি নূরের সাজে সেজেছে, খাগড়া যুব কমিটি নূরের সাজে সেজেছে। ঘরে 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 ঘরে, প্রতি ঘরে ঘরে রহমত খোদার ভরেছে। খাগড়া যুব কমিটি নূরের সাজে সেজেছে, খাগড়া যুব কমিটি নূরের সাজে সেজেছে। এই কমিটির ছেলেরা ছেলেরা ছেলেরা, আমরা বললে বলবে দেখেছো পাম দিচ্ছে আগের বছরে যেন দাউদ হয়, কিন্তু দাউদের মালিক তো আল্লাহ, কিসমতের মালিক আমার আল্লাহ। আর এই দাউদ না হলে যে আমার চলবে না এরকম কোনো ব্যাপার নয়। কিন্তু কেন বলার কারণ হলো এটাই যে আল্লাহ আল্লাহ রসুলের কথা অন্য কি হলো না হলো আমার দেখার দরকার নেই, আমি দেখিনি। কিন্তু এই যে এই 10 মিনিট 5 মিনিট আধ ঘন্টা 1 ঘন্টা যেখানে আল্লাহ আল্লাহ রসুলের, আমরা খারাপ হতে পারি কিন্তু আমরা আল্লাহ আল্লাহ রসুলের কথা যেখানে আলোচনা হয়, সেই সুন্দর মজমা যে বানিয়েছেন, এই দুনিয়াতে যদি
বিনা হুকুমে গাছের একটা পাতা যদি না নড়ে আল্লাহর বিনা হুকুমে, তাহলে এই যে অনুষ্ঠান আল্লাহ আল্লাহ রসুলের কথা আলোচনা হবে, যে এই যে কমিটির ভাইদের যে পরিচালনায় যে অনুষ্ঠানটা হবে, এটা তো আল্লাহর বিনা হুকুমে তো আর হতে পারে না। এবিতে আল্লাহ রাজি হয়েছে এদের উপরে। এইখানে আরও অনেক মানুষ আছে, অনেক লোক আছে, তাই এনাদেরই আল্লাহ পছন্দ করেছেন, তবেই তো এনারা এই সুন্দর অনুষ্ঠান সাজিয়েছেন। জানি না তারপরে কি লিখছে দেখুন। এই কমিটির ছেলেরা ছেলেরা ছেলেরা, এই কমিটির ছেলেরা, এই কমিটির দাদারা, এই কমিটির ছেলেরা সত্য নবীর দিবানা। নবীকে যারা ভালোবাসে আল্লাহ তাদের ভোলে না, নবীকে যারা ভালোবাসে আল্লাহ তাদের ভোলে না। এরা সচ্চা মুসলমান মুসলমান মুসলমান, এরা সচ্চা মুসলমান আল্লাহ এদের মেহেরবান। এরা সচ্চা মুসলমান আল্লাহ এদের মেহেরবান। বালা বিপদ সরে যাবে করলে নবীর গুণগান, বালা বিপদ সরে যাবে করলে খোদার গুণগান। এই কমিটির উপর, এই যুব কমিটির উপর খোদার মাদদ রয়েছে। খাগড়া যুব কমিটি নূরের সাজে সেজেছে, খাগড়া যুব কমিটি নূরের সাজে সেজেছে। আর প্রতি ঘরে ঘরে অনেক কুটুম এসেছে, খাগড়া যুব কমিটি নূরের সাজে সেজেছে, খাগড়া যুব কমিটি নূরের সাজে সেজেছে। প্রতি ঘরে ঘরে রহমত খোদার ভরেছে, খাগড়া যুব কমিটি নূরের সাজে সেজেছে। সব জায়গায় একটা করে হয়, আমার রুহুল ভাইয়ের জন্য একটা স্পেশাল হোক। হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ, রুহুল ভাইয়ের জন্য দুটো হোক। রুহুল ভাই আমাদের কাজের মানুষ। এই যুব কমিটি সবার সেরা, ও ভাই রে পাবে না গো এদের জোড়া। কোথাও রে এই যুব কমিটি সবার সেরা, ও ভাই রে পাবে না গো এদের জোড়া। কোথাও রে দেখো দেখো ওই খাগড়া গ্রামে কি অপরূপ মেহফিল সেজেছে। দেখো দেখো ওই খাগড়া গ্রামে কি অপরূপ মেহফিল সেজেছে। শুধু নূরানো চারিদিকে ভরপুর, শুধু নূরানো চারিদিকে ভরপুর, যেন মানুষ মেলা লেগেছে গো। এই যুব কমিটি সবার সেরা, ও ভাই রে পাবে না গো এদের জোড়া। কোথাও এই যুব কমিটি সবার সেরা, ও ভাই রে পাবে না গো এদের জোড়া। কোথাও এই যুব কমিটির ছেলেদের হয় না তুলনা, এই যুব কমিটি ছেলেদের হয় না তুলনা। সারা খাগড়াতে ঘুরলে এদের জোড়া পাবে না। এই যুব কমিটির ছেলেদের হয় না তুলনা, এই খাগড়াতে ঘুরলে এদের জোড়া হবে না। দেখো দেখো এই খাগড়া গ্রামে কি অপরূপ মেহফিল সেজেছে। দেখো এই খাগড়া গ্রামে পরিচালনা করতে আমার জাতির দা এসেছে। পরিচালনা করতে আমার নাজির দা এসেছে। শুধু নূরানো চারিদিকে ভরপুর, শুধু নূরানো চারিদিকে ভরপুর। আবার দেখো কত ইউটিউবার এসেছে গো। যুব কমিটি সবার সেরা, ও ভাই রে পাবে না গো এদের জোড়া। কোথাও এই যুব কমিটি সবার সেরা, ও ভাই রে পাবে না গো এদের জোড়া। কোথাও এই যুব কমিটি সবার সেরা, ও ভাই রে পাবে না গো এদের জোড়া। কোথাও রে। হ্যাঁ বললাম তো ইউটিউবারের কথা। হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই অবশ্যই।
তবে হ্যাঁ যাই বলো তাই বলো, কুতুব আছে, কুতুবদের বাড়িতে হচ্ছে।